हाय गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल नतुन एटा भिडिओ स्वागतम जनाइछु आरु पोन प्रथमे सकलोके माघ बिहु आरु टुसु पूजार आंतरिक शुभेच्छा जनाइछु आरु एखन आमार गाँव आरु गाँवर रास्ताखन चाওক किमान धुनिया जो आरु एतिया आमी गई आसु चुली कटाब सञ्जीवे चुली कटाब तार कारणे गई आसु सेलुन सो आज बिहु आछे सेलुन हयतो खोला पाऊ ने नापाऊ हेतुतो एतिया गलेहे गम पाऊ सो आमी पोन प्रथमे बरफालं जाम आमार ओसरते आछे गाँवर ओसरत यदि खोला थाके तो ठीके चुली कटा हबो नहले आको घरी आहिब लागिब आरु मिसामरा फाले जाब लागिब सो गाइस बरफालंगत सेलुन खोला नासिले हे कारणे आमी एतिया मिसामरा गई आसु आर एतिया आमी दरिया फिल्डर ओसरत आसु आर इफाले रास्ता बनाय आछे तो हे कारणे अलप रास्ता बेया सो गाइस सेलुन आहि पालु आरु लरा एजने चुली काटी आछे तार पाছত सञ्जीव काटिब आरु सेलुनटो देखा दिसु चाওক इमान धुनिया इमान डाঙर सेलुन নহয় तथापिও आरु आमार गाँव एरियात एइटोए बहुत डाঙर बुली कब पारि आरु एतिया लरा एजने चुली काटिছে तार पाছত सञ्जीवे काटिब सो यात माने इमान धुनिया लागिছে ভিউটো চাওকচোন इमान धुनिया लागिছে आरु চাওক নীল আকাশৰ গান লগাই দিছে ইফালে माने गान शुनी शुनी चुली कटाले मजाए बेलेग और आपनालोके गान शुनी शुनी माने किबा एटा काम करी भाल पाइने कमेन्ट एटा करी जनाब सो यार परा चाওক किमान धुनिया लागिছে देखिबले सो मयो भाबिसिलु मोर चुलिटो कटाइ लও बुली तार पाছত भाबिलु मोरतो इमान चुलिए नाइ बारे बारे किमाननो कटाम और मोर चुली बहुत हरु हरु थाके हे कारणे समयो नाइ आमार ओसर सो सञ्जीवे काटि आछे चुली तारलेके मैं शुनी आसु गान तारलेके आपनालोके भिडिओটো चाওক सञ्जीवर चुली कटा हले तार पाছত कि हबो आपनालोকক देखाम सो गाइस एया चुली कटा হৈ গল यार सो गाइस आमी এতিয়া আছো এই মিছামৰা বজাৰ ফালে ৰাস্তাটো সোমাইছে খনিকৰ ফালে सो গৈ আছো কুৰালগুৰি আৰু আজি মানে বহুত দিনৰ পাছত এইফালে আহিছো এইটো ৰাস্তাত যাও মানে কুৰালগুৰি শৰ্টকাট হ'ব কাৰণ দৰিয়া হৈ যদি একেবাৰে মিছামৰা হৈ যাম আকৌ বহুত দূৰ হ'ব সো মিছামৰা আহিছিলো কিবা মিছামৰা আহিছিলো চুলি কটালে সো এইফালে দিয়ে গুছি যাও সোনকালে পাই যাও কুৰালগুৰি আৰু চাই থাকক ভিডিওটো চলে ড্ৰাইভাৰ লৈ আহিছো চুলি কটালে হেলমেট লগাইছে সো এইফালে চাও কিমান জংগল सो गाइस सञ्जीवे कुर लब हे कारणे इयात आहिले सो एतिया कुर बासी आछे माने आरु दाम दर करि आछे सो करि लब तार पाছত बनाब दिब इयात एकेबारे बनाय पेला लब माने कुर सो गाइस किमान हुनकाले इमान डाँट लोहाटो पातल करि दिले पिटी पिटी एते कयलात जलाले तार पाছত पिटी पिटी पातल करि दिले इमान डाँट आছিলে सो गाइस फाइनल प्रोसेस হৈ গ'ল এতিয়া কমপ্লিট এতিয়া ধাৰ কৰিছে तार पाছত एटू हो जाब लब पारिम आमी आरु गाइस आमी पेट्रोल पाम्प आइसिलु तेल भराब सो एतिया कुर लोआ नाइ तार परा कुर लब लागिब आरु घर जाम तार आगते आमी होटेल सोमाइ चाह एकाप खाइ लওঁ सो गाइस सोमाइ आइलु होटेल आरु एतिया सञ्जीवक अर्डार दिब কৈছো किन्तु हि लाज करि आछे हि কৈছে मुक अर्डार दिब दिसे सो মই কলো सिंगरा आरु चाह खाওঁ सो खाइ लওঁ हुनकाले फटाफट तार पाছত लग पाওঁ
দিয়া মই মানে পাৰ্চনেলি বিচাৰিলোঁ তো দিলে লাগে নেকি হেলমেট আছে অঁ চ' গাইজ আহিলোঁ বাদুলিপাৰ আৰু খালোঁ চাহ আৰু এতিয়া তেল ভৰাৰ সময় কিন্তু মই বাইক লৈ অহা নাই এই বাইকততো তেল ভৰালোঁ কিন্তু ঘৰৰ মানে অহাকালি কাম যাম সেইকাৰণে বাইকত তেল ইয়াৰ পৰাই লৈ যাওঁ কাৰণ 100 টকা দিলোঁ চাওক ইয়াত 100 টকা নাই ইয়াত 99 টকাৰ তেল আছে একেবাৰে ফুল দিছে কিন্তু দোকানত মানে 1 লিটাৰ তেল ভৰাব লগা হ'লে 120 টকা লয় আৰু ইমানটো দিয়ে মানে 100 গ্ৰামমান তেল কম দিয়ে চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে 100 টকাৰ তেল লৈ যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই 100 টকা তেল লৈ মানে ফাইদাত থাকোঁ কাৰণ আপোনালোকেও যদি দোকানত ভৰাই চাবচোন বোতলটো মানে ফুল নিদিয়ে ইয়াত ইমানটোমান দিব চাগে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে তেল ভৰাৰ সময়ত দোকানীজনক সুধিব ভালকৈ যে ইমান 10 টকা বা 20 টকা পইচা বেছি দিয়াৰ পাছতো ইমান কম তেল কেলে দিয়ে আৰু ইয়াত বটলত নিদিয়ে কিন্তু মই কিবা উপায় কৰি ল'লোঁ আৰু তো এতিয়া যাওঁ ঘৰ আৰু গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি আৰু লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ বাই বাই আৰু চাই থাকিব আৰু সকলোকে আৰু এবাৰ মাঘ বিহু আৰু টুচু পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ